अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 जून बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज मगरब रेलवे ग्राउंड मलिकवाल में एक जलसा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के नाम से इनकाद पज़ीर हुआ, जिसमें बिलाशुबा एक कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने ज़ाती ख्यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ तहरीर की सूरत में इज़हार ख्याल लिखूँ, फिर दिल ने कहा नहीं, तहरीर को ज़ुबान पर लाया जाए। तो हज़रात किराम, इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ऐसा क्या था जिसे बयान किया जाए। आम सी तो बात है, एक जलसे के लिए एहतमाम किया गया, लोगों ने शिरकत की, तिलावत कुरान पाक पढ़ी गई, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में आपकी शान मुबारक में नात ख़्वानी हुई, कुछ लोगों ने तकारीर की, अपना इज़हार ख्याल फरमाया और फिर आम रूटीन की तरह प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो गया। तो इसमें नया क्या था? लेकिन मेरे ख्याल में नया बहुत कुछ था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। इतनी तादाद में लोग क्यों शरीक हुए? मैंने सोचा कि इतनी तादाद में लोग किस तरह आ सकते हैं कि जहाँ पे ना ही इनको ज़बरदस्ती लाया गया, ना ही इनको कोई रकम की लालच दी गई, ना ही महफिल के इख्तिताम पर किसी लंगर का बंदोबस्त था। लंगर तो दूर की बात, वहाँ आम सादा ठंडा पानी पीने का भी इतने कसीर लोगों के लिए बंदोबस्त ना किया जा सका। तो ना ही किसी के हाथ में कोई झंडा था। झंडा क्या, वहाँ पे तो कमीज पे लगाने के लिए कोई स्टिकर भी नहीं बांटा गया, वो भी हर किसी ने अपना हदियतन खुद लेना था। ना लोगों को ये लालच दी कि आप जलसे में आए कि आपकी सड़कें बनवा देंगे, आपकी गलियां बनवा देंगे, आपके लिए पुलें बनवा देंगे, वो भी लालच नहीं था। ना ही कोई नाच गाना था, और औरतों का वैसे दाखिला मना था उस जलसे में। तो जनाब मोहतरम, 25 जून बिलाशुबा एक गर्म तरीन दिनों में से एक दिन था। मौसम की हिद्दत और गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर थी, मगर कुछ भी जंजीर पार ना हो सका। मगरब का वक्त करीब आ रहा था, सूरज गुरूब होने जा रहा था। उधर रेलवे ग्राउंड में दीवानों का सूरज तुलू होना शुरू हो गया। दिन अंधेरे की आगोश में जा रहा था। उधर लोगों के सीनों में इश्क रसूल की शम्मा ने नूर के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। दुनिया में अंधेरा बढ़ना शुरू हुआ। उधर मन के अंधेरों में लब्बैक या रसूलुल्लाह के कई आफताब रोशन होने लगे। सियासी जलसों में लोग नारे लगाते हैं अपनी पार्टी के नाम या अपने लीडर के नाम, और बरमला इज़हार करते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे लीडर का नाम रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी किस्मत पर हम क्यों ना नाज करें, और वो लोग क्यों ना अपनी किस्मत पर नाज करें जो उस कायद का नारा लगाते हैं कि जब सूरज चांद भी नहीं रहेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम रहेगा। तो क्यों ना अहले ईमान इस पर नाज करें कि जब तक अल्लाह पाक ने जिंदगी की मोहलत दी है तब तक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा सरों का ताज रहे। वक्त निज़ा हो और लब पर गवाही हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और लब पर नारा हो लब्बैक या रसूलल्लाह। और जब अंधेरी कोठड़ी में, बेबसी की हालत में, घबराहट की हालत में, जब हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लेके आए, जब उनकी तशरीफ आवरी हो और फरिश्ते पूछें कि इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो हम कुछ भी ना बोलें, बस सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट जाए और दोनों हाथ बुलंद करके ये गवाही दें कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर। यूं आलमे बरज़ख से आलमी हशर तक का सफर तय हो।
اور میدان عشر بپاؤ، جب نفسا نفسی ہو، پسینے سے شرابور ہو، تب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مقتدی بن کے کھڑے ہوں اپنے امام تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے امام بن کے کھڑے ہوں، تو سوچئے جیسے اگر ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ پاک یہ توفیق دے دے کہ آپ لوگ لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کی صدائیں بلند کر سکتے ہو، تو پھر سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح وہی بات ہوگی کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بات چلی تو بہت دور چلی جائے گی، میں واپس آتا ہوں 25 جون 2022 ریلوے گراؤنڈ ملک وال کی طرف کہ جب 20 سٹیج سے یہ نعرہ لگتا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ، تو شاید ہی کوئی ہاتھ ایسا تھا کہ جو فضاؤں میں بلند نہ ہوتا تھا۔ نظام مصطفیٰ کانفرنس کی تمام کامیابیوں کا سہرا مکین گنبد خضرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہان فانی میں ہم جس سے محبت رکھیں گے، کل بروز حشر ہم انہی کی صفوں میں موجود ہوں گے۔ 25 جون 2022 ایک یادگار تاریخ تھی جس میں جلسے کی مرکزی قیادت منڈی بہاؤالدین سے قافلے کی صورت میں رات 9 بجے کے قریب جلسہ گاہ پہنچنا تھی، تو وہ کم و بیش رات 12 بجے ملکوال ریلوے گراؤنڈ پہنچے۔ اور یقین مانیے اس میں حیرت کی اور خوش آئند یہ بات ہے کہ ایک بار بھی سٹیج سے اس بات کا اعلان نہیں ہوا یا دلاسا نہیں دیا گیا کہ مرکزی قیادت کچھ دیر میں پہنچنے والی ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ تشریف رکھیں۔ کسی اعلان کے بغیر لوگ موجود رہے۔ اور پھر جس طرح سعد گوندل بھائی سٹیج سے یہ صدائیں بلند، جس طرح انہوں نے صدا بلند کی کہ اے ریلوے گراؤنڈ، پہلے بھی ایک ادھے منظر دیکھا ہی، وہ کانفرنس جس میں شام 7 بجے سے رات 3 بجے تک پروانوں کا اضافہ ہی ہوتا رہا۔ سعد گوندل بھائی صاحب کے جذبوں کو اللہ پاک سلامت رکھے کہ جب دوران بیان ان پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ بیان مکمل ہونے کے بعد کئی گھنٹوں تک اس کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بھائی ساجد قیوم قادری صاحب جو کہ دھیمے لہجے میں سحر انگیز گفتگو فرماتے ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے مالی طور پہ جانی طور پہ حصہ لیا اور انتھک کوشش کی۔ اللہ پاک تمام اہلیان محبت، علماء اکرام اور دیگر عوام الناس کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آخر میں صرف یہ ایک پیغام کہ کوئی بھی دینی جماعت ہو، ہر اسلام کے سپاہی کے نام ایک ہی پیغام کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ جزاک اللہ۔